video ha? Ha? Yun oh. Lakas ng uga. Oh, gumagalaw oh. Kita nyo naman yan. Hindi na kailangan sa baba. Hindi na kailangan sa... Sira oh. Kalog. Oh, papalitan yan. Yung pamalit nila. Yan, meron pang key para matanggal natin itong ano. Yan. Yan, pampatigas para suwabe. Yun, tanggal na. Doon naman tayo sa bearing. Yun, tanggalin lang natin yung 4 na bolts. Tapos itong key nya. Pero tigas. Merong key yan, 2 para gumawa. Galing sa pokpokan to. Dati yata itong pokpok eh. Yun. Sa pokpok sa Ermita. Yun o. Pinugulat lang ba? Kumain ng ano yan, kaning lamig. Kaya malakas. Kaya natin na kanin lang. Yun, pokpok ulit. Kahit sa umaga may pokpok. Grabe oh, kinalawang. Yun oh, matinding lihain to. Para suwabe pag inugot. Yung kalawang na yan oh. Daming kalawang oh. Hindi ma... Sign na pinapasok ng tubig. Kaya pumatok yung bearing natin. Hindi totoo yan. Okay. Yan, bubunutin na natin. Regular rin. Yan, paangatin natin. Yun. Walang lakas. Ubus lang kinain eh. Yun. Mabubukain. Op. Hoy! Yun o, DIY Filipino made. Yan ang ipapasok natin doon para mahatak natin ng isang buo yan. Yun o, suwabing suwabe. O, pokpok. Dati itong pokpok eh. Lagi sa city ito pokpok eh. Tama yung lagi sa city pokpok. Quezon. Focus, focus. Yan, pasok natin. Ganyan tayo mag-setup ng ano, pagtanggal ng bearing. Yun. Suwabe oh. Yun, angat na. Napasok. Yun, nilagyan ng lock. Yung lock na para hindi umikot. Ayan. Kita nyo ba yan? Yan. At sa wala.
oh. Make video, ha? Ha? Make video. No. Okay. No problem. Oh, easy pa. Ay, wah. No need manual, ha? Yeah, good. Easy lang, oh. Very good. Merong impact. Impact. Yan. Saka natin lilinisin. Yan, lilihain natin ang todo yan bago ipasok. Ito yung bearing Asahi, made in Japan, UC218. Yan, meron din siyang dalawang key. Ano, basang-basa na yan, ah. Delikado yan. Yan. Good mobile, good picture. Yun, no? Suwabe. Na, push na. Good mobile. Sukatan pa natin yan. Ayan. Pag-higpit, tsaka ile-level. Pero level good, ha? Pati other side. Pa yan. So hanggang dito lang, oh. Mga ka-HVAC RTV.